Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin salatan tawfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati guru kita bersama Kiai Haji Dekan, mugi Allah maringi sehat panjang umur sehingga selalu dapat membimbing kita, amin Allahumma. Ingkang kula hormati guru kita Gus Ehsan lan sedaya jamaah-jamaahipun, santri-santrinipun, grup hadronipun Rindu Rasul Padang Jagat, mugi-mugi kelawan solawat insyaallah negara niki dadi Padang, Semarang dadi Padang, maksiate minggat, koronai ilang, amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Jenengan rawuh teng mriki mergo jenengan cinta teng Kanjeng Nabi, mergo jenengan rindu teng Kanjeng Nabi, nggih napa mboten? Rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ya'syak bi Muhammadin kana hayatuhu fi amanin wa salamin. Nek tiang niku kok wonten rindu teng Kanjeng Nabi, Masya Allah, mau niku Gus Ehsan ketika membacakan asrokol begitu hadirnya, hudurnya, husuknya beliau sampai kalau ndelok niku nangis, Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Kerinduan tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika disebut nama Kanjeng Nabi, bergetar tubuh kita, bercucuran air mata kita mengingat Kanjeng Nabi. Berarti insya Allah kula lan jenengan saya niki angsar rahmat syafaat saking Kanjeng Nabi, amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Tiang-tiang soleh niku setiap memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi, mereka bukan hanya sekedar gembira, gul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Firman Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai Muhammad, dengan rahmat dan karunia Allah hendaklah kalian bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Para ahli tafsir mengatakan afdhalur rahmah, a'dhamur rahmah wa afdhalul fadl hiya wiladatun nabi. Paling agunge rahmat, paling utamane karunia niku nggih wiladatun nabi, lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dahulu sakderenge Kanjeng Nabi lahir di muka bumi ini kanu fi dhalalim mubin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sakderenge Kanjeng Nabi lahir, sakderenge Kanjeng Nabi wujud di muka bumi ini, mereka orang-orang dahulu dalam keadaan fi dhalalim mubin, dalam keadaan sesat yang nyata. Boten kenal kasih sayang, boten kenal hormat menghormati, boten kenal nopo ibadah
tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika wujudnya Rasulullah, lahiripun Kanjeng Nabi di muka bumi ini, gawa napa? Minadh-dhulumati ilan nun, gawa cahaya, membawa apa? Rahmatan lil alamin, membawa akhlakul karimah, gawa tata krama, membawa kasih sayang, membawa hormat menghormati, membawa kedamaian. Inilah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tiang-tiang soleh niku setiap memperingati lahiripun Kanjeng Nabi seperti kita sekarang ini, mereka bukan hanya bergembira, melainkan mereka juga campur nopo sedih nangis. Mengapa? Karena mereka mengenang lahirnya Rasulullah, mengenang perjuangan Kanjeng Nabi, mengenang suka duka Kanjeng Nabi. Beliau lahir dalam keadaan apa? Di dalam kandungan, masih dalam kandungan ibunya, ditinggal wafat oleh ayahnya. Ketika beliau lahir umur 4 tahun ditinggal wafat oleh ibunya. Bagaimana perjuangan suka duka Kanjeng Nabi, dakwah teng Thaif, dilempari batu, dicaci maki. Kadang di rumahnya Kanjeng Nabi niku selama 2 bulan boten wonten sing dipangan, namung napa? Kurma lan banyu. Iki Kanjeng Nabi, kehidupan beliau Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang soleh setiap memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi, maca maulid Nabi Muhammad SAW, mereka ingat dengan Rasulullah, ingat dengan suka duka Kanjeng Nabi, sampai nangis, bercucuran air mata mereka, bergetar tubuh mereka ketika mendengar pujian-pujian kepada Rasulullah, kisah hidup Rasulullah dibacakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita apa? Mahabbah teng Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga kita bisa mengikuti beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnahnya, menghidupkan di dalam aktivitas kita tata cara pola hidup Kanjeng Nabi, rumah kita hidup dengan sunnah Rasulullah, anak-anak kita mengamalkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Jenengan gawa napa teng mriki Pak Bu? Gawa napa teng mriki? Hah? Gawa dosa. Gawa napa meneh? Gawa hajat. Nggih mboten? Kepengen napa hajat jenengan niku dikabulkan oleh Allah. Kepengen dosa niku di ngapura dening Gusti Allah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nyuwun ridhone Gusti Allah, nyuwun rahmate Gusti Allah, nyuwun syafaate Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Inilah tujuan kita hadir ke sini. Tujuan kita hadir ke sini tidak ada lain supaya Allah ridho kepada kita. Kanjeng Nabi ridho teng kula lan jenengan, angsal syafaate Kanjeng Nabi, hajat-hajat jenengan sedaya insyaallah dikabulkan oleh Allah. Dosa-dosane jenengan saderenge jenengan bubar sampun di ngapura dening Gusti Allah. Mergo majlis niki majlis zikir, majlis sholawat, majlis ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul, apa dawuh Kanjeng Nabi? Mengingat Allah, membaca Al-Qur'an, menyebut nama-nama Kanjeng Nabi, sifat Kanjeng Nabi, kecuali apa? Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, insyaallah diparingi atine tenang. Amin Allahumma amin. Turun rahmat saking Gusti Allah. Para malaikat rawuh teng majelis niki. Tugas napa para malaikat itu? Memohonkan ampunan atas dosa dan kesalahan kita, memohonkan kepada Allah agar hajat-hajat kita, permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama kita dibanggakan, disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Amin Allahumma amin. Ya Sayyidi Ya man lahul jaiz
Ina qad ja'u lidzambi yastaghfirunallah. Kira-kira paham napa boten artine, Bu? Paham, Pak? Sing penting jenengan ngrungokke kok seneng karo selawatan pun niku cukup. Insyaallah angsal ganjarane. Napa meneh jenengan paham karo artine? Dapat meresapi apa arti bait-bait dari syair atau maulid yang dibaca tadi. Nek jenengan paham, nek saged nggih nek wonten acara kados ngoten niki maulid Nabi, jenengan paling tidak tuku kitab maulid sing wonten terjemahane. Nggih, sing wonten apa terjemahane. Maulid Diba nggih wonten terjemahane. Sintub Duron nggih wonten terjemahane. Barzanji nggih wonten sedaya kitab-kitab maulid niku sudah ada terjemahannya. Supados napa faham yang membid'ah-bid'ahkan maulid niku ben paham napa niku maulid. Isinya maulid niku napa? Kisah hidup Kanjeng Nabi. Tidak keluar dari sana. Kisah hidup Kanjeng Nabi. Alfiul anfi mimiul fami nuniul hajib. Menceritakan tentang fisik Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku alfiul anfi. Napa alfiul anfi? Erunge niku kados huruf alif, mimiul fami. Ya, mulutnya seperti huruf mim, nuniul hajib, alisnya seperti huruf nun. Niki nggih maulid, kisah hidup Kanjeng Nabi, fisik Kanjeng Nabi. Memang di zaman Kanjeng Nabi ndak ada maulid. Mergo sahabat niku langsung menatap wajah Kanjeng Nabi, melihat langsung bentuk tubuh Rasulullah tanpa mereka membaca, langsung delok Kanjeng Nabi. Oh, Kanjeng Nabi rambutnya seperti ini, postur tubuhnya seperti ini, kulitnya seperti ini, hidungnya seperti ini. Wa ahsanu minka lam tara qattu ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sampai para sahabat itu muji Kanjeng Nabi. Wa ajmalu minka lam tara qattu ainu, ya Rasulullah, orang yang seindah sepertimu ndak bakal terlihat lagi oleh mata. Yang sempurna sepertimu ndak akan terlahirkan lagi oleh wanita. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, jenengan lahir niki bebas saking nopo kekurangan dan cacat. Kanjeng Nabi niku sempurna, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehingga sahabat itu menatap langsung bentuk tubuh Kanjeng Nabi, keringeti Kanjeng Nabi niku wangi harum. Kanjeng Nabi boten pernah angop. Kanjeng Nabi niku nek turu niku matanya tidur, hatinya hidup. Kula lanjenengan turu nggih, moto turu atine turu. Motone melek nek atine kadang pancet turu istiqomah. Ha niki Kanjeng Nabi leda basyarun la kal basyar, Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yakudi bainal hajari. Kanjeng Nabi niku Muhammadun basyarun la kal basar, manungso tapi duduk seperti manungso biasa. Beliau makan seperti kita, tapi mangane Kanjeng Nabi tidak seperti kita. Ya, jauh kita dengan Rasulullah SAW. Nek Kanjeng Nabi niku sedikit makan, nek jenengan sedikit-dikit makan. Jenengan Kanjeng Nabi niku sedikit berbicara. Kalau kita sedikit-dikit ngomong terus, ya, beda jauh dengan Rasulullah. Basyarun la kal basar bal huwa kal yaqud bainal hajar. Kira-kira sami napa boten batu biasa karo batu akik. Nggih, karo batu yakut. Nah, beda. Batu biasa kerikil-kerikil boten wonten regane. Tapi ketika ada batu akik, batu yakut, ya, permata, mutiara, beda harganya. Begitulah
Ya, perumpamaan kita dengan Rasulullah SAW, beliau ibarat batu mutiara, kita seperti batu biasa. Maka kita butuh untuk tawassul terus dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Pantas kalau kita memperingati hari lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata, kalau ada orang yang menganggap Kanjeng Nabi niku, kalau ada orang yang menganggap batu biasa sama dengan batu permata, berarti tiang niku boten waras. Kok watu biasa sama dengan batu permata niki boten waras nggih. Begitu juga kalau ada orang yang menganggap kok Kanjeng Nabi sama dengan manusia biasa seperti kita, niki tiang boten jenengan saya ngomong itu kula nggih boten batu biasa mau disamakan dengan permata ya beda. Manusia biasa mau disamakan dengan Kanjeng Nabi nggih beda. Basyarun la kal basar, manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Sehingga ada orang-orang yang di luar ahlu sunnah wal jamaah, mereka menganggap Kanjeng Nabi niku manusia biasa seperti kita, pun boten usah dipuji, tidak usah diperingati hari kelahirannya, tidak perlu disanjung-sanjung. Niki orang-orang yang seperti ini, mereka tidak mengenal jasa perjuangan Kanjeng Nabi. Wong Gusti Allah niku muji Kanjeng Nabi. Gusti Allah niku nggih muji Kanjeng Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia yang tinggi. Gusti Allah niku nggih selawat teng Kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wong Gusti Allah niku sholawat teng Kanjeng Nabi. Para malaikat nggih maca sholawat teng Kanjeng Nabi. Lho kok ada orang yang beranggapan manusia biasa Kanjeng Nabi niku seperti kita, tidak perlu disanjung-sanjung diperingati hari kelahirannya. Ini orang yang tidak mengenal jasa perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga apa? Pantas kalau kita pada saat sekarang ini, ya, pada umumnya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah masuk bulan Maulid Rabiul Awal senengnya luar biasa. Teng mriki maulidan, teng mriku maulidan, teng mriki maulidan, masya Allah. Nggih padha seneng mengeluarkan manganan, ya, sedekah, kemudian apa? Mengorbankan tenaganya, pikirannya sehingga bisa terselenggara majelis niki, ya, untuk memperingati kelahiran Kanjeng Nabi, maka insya Allah bakal dibalas dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita korbankan, keringat kita untuk Kanjeng Nabi, maka insya Allah akan dibalas dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula lan jenengan sedaya teng mriki nggawa napa dosa, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Tuhanku, wahai pemimpinku, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad utusan Allah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah, wahai manusia yang memiliki al-jah. Jah niki nggih pangkat sing dhuwur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pangkat sing paling dhuwur niku nggih pangkate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai namanya Rasulullah itu selalu bergandengan dengan nama Allah. Teng adzan nggih bar asyhadu alla ilaha illallah nggih asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jenengan salat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wong Arab melebu Islam kudu maca sahadat, ndak sah sahadatnya kalau tidak digandengkan nama Allah dengan nama Kanjeng Nabi.
teng tiang-tiange surga niku nggih wonten tulisan Allah dan juga Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya man lahul jaindallah, wahai zat, wahai manusia yang memiliki aljah, pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ya memiliki nabi yang memiliki pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah Kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj. Isra Mi'raj munggah sampai ke teng Sidratul Muntaha, malaikat Jibril niki boten saged ngancani Kanjeng Nabi malih. Boten saged munggah ngancani Kanjeng Nabi ngadep teng Gusti Allah. Mengapa? Karena kalau malaikat Jibril munggah niku bakal terbakar, ndak kuat. Makomnya boten tekan niku makom niku. Hanya Rasulullah yang dapat naik ngadep teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para nabi-nabi sing liyane nggih boten saged. Ya man lahul jaindallah, wahai manusia yang memiliki aljah, pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi kepanggil kali Gusti Allah, apa kata beliau Rasulullah SAW? Ya, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kanjeng Nabi mengungkapkan penghormatannya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatul mubarakatus, penghormatan, keberkahan, ya, keselamatan milikmu ya Allah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ketika Kanjeng Nabi mengucapkan ini, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab napa? Mengucapke salam teng Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Nabi ketika mendapatkan salam saking Gusti Allah senengnya luar biasa. Ya, mendapatkan penghormatan saking Gusti Allah, keselamatan bagimu wahai Muhammad, keberkahan, kesejahteraan bagimu wahai Muhammad. Senengi luar biasa Kanjeng Nabi. Ketika beliau berada di aljah indallah, makom yang tinggi di sisi Allah, Kanjeng Nabi boten lali karo umat sedaya. Boten lali kalau kula lan jenengan sami. Ya. Coba kita ya sudah berada di tingkat yang tinggi, pangkate munggah tambah munggah, usahane tambah akeh, kadang lali karo wong tuane. Ya, lupa terhadap saudaranya sendiri, saudaranya ndak bisa makan, lali. Ya, lupa dengan ibadah kepada Allah, mergo pangkate pun dhuwur. Lupa kepada yang bawah. Inilah manusia biasa. Tapi Kanjeng Nabi ketika berada di aljah indallah, berada di tingkat yang tinggi di sisi Allah, Kanjeng Nabi boten lali kalau kula lan jenengan sami. Apa kata beliau? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengucapkan menganugerahkan salam sejahtera, keberkahan, keselamatan teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi boten lali karo umat. Kanjeng Nabi kepengen keberkahan itu juga tercurahkan untuk umatnya. Keselamatan, kesejahteraan dari Allah bukan hanya tercurahkan untuk beliau saja, tapi supados napa umate sedaya niki nggih angsal, terutama umat-umat sing saleh lan salehah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, curahkanlah juga ya Allah, berkahilah juga ya Allah kepada hamba-hambamu yang soleh lan soleha, karena mereka juga termasuk umat-umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah bagaimana sayangnya Rasulullah kepada kita, cintanya Rasulullah kepada kita.
ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul innal musiina qad ja'u. Innal musiina qad ja'u. Ya Allah, ya, aku datang kepada nabimu ya Allah. Kula lan jenengan sami teng mriki hadir memperingati sinten lahire Kanjeng Nabi. Ya Allah, aku datang kepada nabimu ya Allah. Baik jenengan ziarah langsung teng Kanjeng Nabi, nek boten saged ziarah langsung teng Kanjeng Nabi teng Madinah, jenengan ngucapke napa selawat salam pun niku termasuk jenengan mendatangi Kanjeng Nabi. Jenengan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaik. Berarti jenengan mendatangi Kanjeng Nabi, mergo jenengan mengucapkan salam dan sholawat teng Kanjeng Nabi. Tidaklah seorang muslim yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Siapapun dari umatku yang mengucapkan sholawat salam kepadaku, kula bakal pasti jawab salame umatku tersebut. Pasti dijawab oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai di sini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayangnya kepada kita umatnya. Kita semua datang sini dalam keadaan berlumuran dosa. Innal musiina qad ja'u. Ya. Kepengen nopo ampunan saking Gusti Allah, wasilane sinten? Wasilane nggih Kanjeng Nabi. Mergo kula lan jenengan niki akeh dosane, banyak hijab-hijab untuk bisa tembus sampai teng Gusti Allah akeh hijabe. Hijab-hijab dosa, maksiat. Ya. Maka apa? Melalui wasilah beliau. Melalui wasilah beliau niki nggih jenengan sholawatan, hadir maulidan, hadir majelis ilmu, taat, menghidupkan sunnah, berarti jenengan menyambung teng Kanjeng Nabi. Sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi, nyambung teng Kanjeng Nabi. Innal musiina qad ja'u. Ya Allah, kami ini berlumuran dosa hadir ke sini ya Allah, nggawa dosa ya. Melalui wasilah nabimu, peringatan maulid Nabi, sholawat teng Nabi Muhammad, memuji Kanjeng Nabi, lidzambi yastaghfirunallah, supaya apa? Dosa-dosa kami ini kami mohon ampun agar Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Innal musiina qad ja'u dzambi yastaghfirunallah, ngarep ampunane Gusti Allah. Disebutkan dalam Al-Qur'an, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Seandainya niki ayat Al-Qur'an ini, walau annahum idzalamu, seandainya mereka umatmu wahai Muhammad zalamu, membolimi diri mereka, berlumuran dosa kesalahan kepadaku, ja'uka, niki ja'uka, mereka datang kepadamu, pun jelas niki ayatnya pun jelas, datang kepadamu wahai Muhammad, umatku niku datang kepadamu, berkeluh kesah, wasilah teng Kanjeng Nabi, tawassul teng Kanjeng Nabi, ziarah teng Kanjeng Nabi, sholawat teng Kanjeng Nabi, muji Kanjeng Nabi, wasilah teng Kanjeng Nabi, ja'u fastaghfirullah, tapi nyuwun ampun teng Gusti Allah melalui wasilah Kanjeng Nabi. Ja'uka ya fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Maka mereka akan mendapatkan Gusti Allah niku tawwabar rahimah. Gusti Allah niku maha pengampun, maha pemaaf,
sebesar apapun dosa kita, insya Allah niku bakal diparingi nopo ampunan saking Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah itu bakal mengampuni semua dosa-dosa kita. Ini bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umatnya. Pun ngantuk napa dereng Bu? Ketoke pun ngantuk sedaya niki nggih. Biasane sing ngantuk niki sing turu niki akeh ganjarane. Mergo boten ngrasani sing ceramah. Wis tekone telat, ceramahe boten enak misale. Sampun ta cukup? Oh, pun terus sampai jam pinten? Jam 1 napa? Jenengan longgo enak, kula ngadeg. Jadi begitu besarnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah ya hadirnya kita ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Niki wonten cerita Syekh Abdul Qadir Jilani niki nggih terakhir nih. Syekh Abdul Qadir Jilani niki melaku karo murid-muridnya. Beliau berjalan dengan murid-muridnya. Kemudian kok kepanggih kali tiang mabuk. Sing jenenge wong waliullah niki sedaya nggih digarap. Ya, bukan hanya muridnya, orang-orang yang pun soleh pun taat, tapi sing nopo niku sing boten genah niku sing mereka perhatikan. Khususnya ini kira orang mabuk nih. Ini ki wong mabuk niki ketika lewat si Abdul Qadir Jilani beserta muridnya, akhirnya wong mabuk niki langsung memanggil beliau, ya Abdul Qadir, Rabbuna qadir am ghairu qadir. Apa respon Syekh Abdul Qadir Jilani? Ya Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir, Rabbuna qadir am ghairu qadir. Gusti Allah niku maha qadir, maha mampu, napa boten mampu. Syekh Abdul Qadir Jilani ya, bukan hanya orang-orang yang sudah baik yang diperhatikan. Justru orang-orang yang seperti ini beliau layani, hormati, diajak, digiring supaya mereka meninggalkan maksiatnya, mabuknya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki wong waliullah. Ya. Lho kok sakniki wonten aliran-aliran sing model-model niki wong-wong sing pun genah sholawatan, genah sholawat, maca maulid, nggih, hadir majelis ilmu kok dikafir-kafirkan. Disesat-sesatkan, disirik-sirikkan. Harusnya apa? Orang-orang yang jauh dari Allah niku sing kudu digarap. Bukan orang yang sudah baik kok disesat-kesatkan. Niki salah napa mboten? Salah paham napa mboten? Paham salah. Nggih. Kudune apa? Masih banyak orang-orang yang tidak kenal kepada Allah, yang tidak sholat, ya, tidak kenal niki halal, niki haram, niki kudu niku sing digarap. Ayo, itu yang harus didakwai. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir niki tentang mabuk niki akhirnya didekati oleh beliau. Ya Syekh Abdul Qadir, Rabbuna qadir am ghairu qadir. Ya Syekh Abdul Qadir, Gusti Allah niku maha mampu napa boten? Beliau menjawab, na'am Rabbuna qadir. Nggih, Gusti Allah niku maha qadir, maha mampu. Sing jeneng wong mabuk niki kan kadang napa nek takon niku, nek ngomong niku dibalen-baleni. Bertanya lagi beliau, ya Syekh Abdul Qadir, Rabbuna qadir am ghairu qadir. Ya Syekh Abdul Qadir, Gusti Allah niku maha mampu napa boten? Beliau nggih jawab, tetap dilayani oleh beliau, Gusti Allah niku Rabbuna qadir, maha mampu. Kok tanglet meneh niki wong mabuk niki, ya Abdul Qadir, Rabbuna qadir am ghairu qadir. Ketika pertanyaan yang nomor 3 dengan pertanyaan yang sama, Syekh Abdul Qadir langsung nangis, gemeter beliau. Na'am Rabbuna qadir, langsung beliau nggih, Gusti Allah niku maha mampu. Akhirnya memerintahkan kepada santrinya, niki nggawa ya, digawa niki wong mabuk niki ya, bawa ke pesantren, diadusi,
diparingi mangan, diparingi pakaian, diajari sholat ibadah. Lihatlah bagaimana waliullah ya. Niki nggih wali Allah. Ya, pantas kalau beliau niku dijuluki sultanul aulia, rajane para wali. Wudu isak ya, salat subuh kelawan wudu isak. Yusolli subhah biwudu'il isya arba'ina sanah. Nggih pantes nek dadi wali salat subuh niku wudu isak ya. Berarti apa beliau tiap malam ndak tidur. Lha sakniki nek wonten tiyang niku ngaku wali kok boten pernah salat bengi, duduk wali murid. Ya, wali nikah okay. Ya, ndak sembarangan Allah mengangkat hambanya menjadi walinya kecuali memang benar-benar istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah inilah yang menyebabkan manusia diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya wali. Yang akhirnya dibawa si mabuk ini ke pesantren Syekh Abdul Qadir Jalani. Akhirnya wonten murid Syekh Abdul Qadir niki penasaran dengan apa? Pertanyaan-pertanyaan sing wong mabuk niku. Ya Syekh Abdul Qadir Jalani, ya kami ini penasaran, ya mengapa orang mabuk itu menanyakan pertanyaan yang sama 3 kali dan pertanyaan yang 3 kok jenengan nangis, gemeter tubuhmu, apa yang terjadi wahai Syekh Abdul Qadir Jalani? Sing jenenge wong wali niku nggih paham apa yang terjadi, apa isi hati wong mabuk niki nggih paham, waliullah duwe karomah. Akhirnya apa kata Syekh Abdul Qadir Jalani nggih? Pertanyaan pertama, orang mabuk ini bertanya kepada saya, "Ya Abdul Qadir, Rabbuna qadir am ghairu qadir?" Apa Allah niku mampu atau tidak mampu? Maksudnya dia yang dimaksud Rabbuna qadir ayyaghfira jami'a dunubi. Nopo Gusti Allah niku mampu untuk mengampuni semua dosa-dosaku. Nggih kula jawab, Rabbuna qadir, Gusti Allah nggih Maha mampu mengampuni dosa-dosamu dan menjadikan kamu menjadi orang yang baik. Di Gusti Allah mampu. Pertanyaan yang kedua, ya, maksud dari orang mabuk ini, ya Abdul Qadir, Rabbuna qadir ayyaj'alani fi maqamik. Ya Syekh Abdul Qadir Jalani, napa Gusti Allah niku mampu menjadikan aku sing pun rusak niki dadi napa seperti jenengan berada di makommu. Nopo Gusti Allah niku maha mampu. Nggih, Rabbuna qadir, nggih Gusti Allah mampu. Banyak sekali kita mendengarkan kisah Sayyidina Umar ibnul Khattab nggih, bagaimana kisah beliau yang membenci Kanjeng Nabi. Niku pun pedang niku pun diasah, diparingi racun kangge napa mateni Kanjeng Nabi. Kok delalah di tengah-tengah perjalanan beliau mendengar ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh saudaranya. Masuk hidayah ke dalam hatinya. Sing mau niat niku meh mateni Kanjeng Nabi, berubah niat dadi napa? Meh melebu Islam. Cinta teng Kanjeng Nabi. Diantarkan oleh saudaranya, akhirnya maca syahadat, masuk Islam dan cintane luar biasa teng Kanjeng Nabi sampai menjadi sahabat Rasulullah, Amirul Mukminin, mendapatkan julukan Al-Faruq dan Amirul Mukminin. Ini dari apa? Awalnya orang Sayyidina Umar jauh dari Allah, membenci Kanjeng Nabi. Si mabuk ini berkata apa? Ya Syekh Abdul Qadir, nopo Gusti Allah niku mampu menjadikan saya yang rusak pun akeh maksiat ini kok dadi nopo waliullah kados jenengan. Kira-kira mampu nopo boten Gusti? Nggih mampu, Gusti Allah mampu. Ya, Fudail bin Iyad, kisah Fudail bin Iyad rahimahullah. Awalnya beliau perampok, ya, saben dino merampok, sampai kalau ada orang malam-malam lewat di kampung Fudail bin Iyad iki, ya, pasti nopo ilang niku barangnya kabeh niku. Syukur-syukur dipateni oleh beliau. Tapi apa setelah itu beliau bertaubat, akhirnya di wong soleh dadi waliullah. Namanya sekarang dikenal Fudail bin Iyad rahimahullah, dan banyak kisah-kisah yang lainnya. Yang nomor 3 sing terakhir niki sing nyebabke Syekh Abdul Qadir niki nangis, gemetar tubuh beliau. Apa pertanyaan yang dimaksud oleh seorang mabuk niki? Ya Abdul Qadir, Rabbuna qadir am ghairu qadir? Napa Gusti Allah niku mampu napa boten mampu? Maksudnya napa? Napa Gusti Allah niku
mampu qadir ayyaj'alaka fi makani. Ayyaj'alaka fi makani, napa Gusti Allah niku mampu menjadikan engkau jenengan niki pun waliullah kok berubah menjadi seperti saya. Si Abdul Qadir nangis, ya Allah, wedine luar biasa teng Gusti Allah. Takut hilang imannya, takut lepas imannya sehingga menjadi orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang tidak benar niki sekelas Syekh Abdul Qadir Jalani pun ibadah luar biasa waliullah, takutnya luar biasa kepada Allah, mulai sampai sujud teng Gusti Allah, beristighfar kepada Allah dan memohon agar dikuatkan imannya tetap di dalam istiqomah beribadah kepada Allah. Ya, maka dari itu ini memberikan hikmah kepada kita. Mari kita yang alhamdulillah dianugerahi oleh Allah bisa hadir ke majelis ini, mari kita mohon kepada Allah al-istiqomah. Jenengan nek bar salat niku dungane napa di antaranya duduk cuma jaluk dunya nggih. Monggo dagangane supados laris, utange supados lunas nggih mboten napa-napa, nyuwun kepada Allah. Ya, mintalah kepadaku, ud'uni fastajib lakum, minta kepadaku apa saja aku akan kabulkan kata Allah Subhanahu. Tapi wonten sing luweh nggih, ojo sampai lali jenengan donga niki napa? 3 hal paling ndak kita minta apa? Allahumma rzuqni husnal khotimah indal maut. Ya Allah anugerahkan kepadaku husnul khotimah ketika wafat. Itu husnul khotimah. Ya. Kemudian yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha indal maut. Ya Allah anugerahkan kepadaku taubatan nasuha ketika saya sebelum meninggal. Sebelum wafat mugi-mugi kula jenengan saged taubatan nasuha pun resik dosane niku. Amin Allahumma amin. Sing terakhir jenengan nyuwun ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah diri kami ya Allah dalam keislaman, dalam keimanan sampai mati nggawa Islam, nggawa iman. Amin Allahumma amin. Pun niki nggih, mugi-mugi pertemuan kita ini, acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diparingi istiqomah beliau, mugi-mugi diparingi sehat wal afiat sehingga dapat membimbing kita semua, majelis tambah makmur, santri ini tambah dadi santri sing soleh soleha, sing alim jadi ulama yang ahlus sunnah wal jamaah yang meneruskan perjuangan kanjeng Nabi. Amin Allahumma aramin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala ma nawahu salafuna al-kiram nawayna al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi malata inahum jamalika wa qalbahum jalalika wa lisanam alladhi bihi tabqa fasbaqa farihan masuram mu'ayyadan mansura. Salatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jamal hajat wa tutahhiruna biha min jamil syi'ab wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bika habibika al-Mustafa indak. Ya habibana ya Muhammad, inna natawassalu bika ila rabbika fasfa' lana inda maulal azim. Ya ni'mar rasulid tahir, Allahumma syafi'u fina bijahillah. Allahumma ya man yakfi min kulli ahad, ya ahadu man la ahad lah, ya sanatu man la sanadalah in qada ar-raja'u illa minka najjina mimma nahnu fihi wa inna la ma nahnu alayhi mimma qad nazal bina bi jahi wajhikal karim wa bi haqqi sayyidina Muhammadin alayka amin. Allahumma inna nas'aluka
بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ورسولك وحبيبك وإبراهيم نبيك ورسولك وخليلك وموسى نبيك وصفيك نبيك وعيسى نبيك ورسولك وكلمتك بالتوراة موسى وإنجيل عيسى والزبور داود وصحف إبراهيم وقرآن سيدنا محمد عليه وعليه الصلاة والسلام وكل وحي أحييته أو قضاء قضيته أو سائل أعطيته أو فقير أغنيته أو غني أغنيته أو ضعيف قويته أو ضال هديته أنا سائلك فأعطنا أنا فقير فاغننا أنا فقير فاغننا أنا فقير أنا ضعيف فقوينا وبك إليك منك ولديك اهدنا وعلى ما شئت من علمك الغيبي والشهادي وطاعتي دلنا وولنا دلنا وولنا يا رب اللهم إني أتوجه إليك بنبيك عليه السلام كنبي الرحمة يا رسول الله إني أتوجه إليك ليغفر لنا ذنوبنا ليغفر لنا اللهم إني أسألك بحقه أن تغفر لنا وترحمنا اللهم اهد علينا من فائد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله أدركنا بعزتك يا رسول الله اللهم اغفرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله أدركنا بعزتك يا رسول الله اللهم أجرنا يا ربنا من عذاب القبر وعذاب يوم القيامة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتحلنا ووالدينا وجماعتنا الجنة بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وأصحابه وعلينا ما هم يا رب العالمين اللهم اجعلنا في الميعاد تحت لوائه وتخلنا تنافكنا في جاهه وعلائه وجعلنا من أسويائه وأوليه يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لنا بها والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله أدركنا بعزتك يا رسول الله أدركنا بعزتك يا رب صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا وعلى أعدائه حجابا مسدودا وعلى آله وصحبه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في ذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وارزقنا برهم وارزقنا برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا اختم لنا بخاتم الشهادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وآله وصحبه ذوي الشهادة وسيدنا أبي العباس خاطر بلد بن ملكان عليه السلام ذي الاستقامة وسيدنا الغوث العظيم عبد القادر الجيلاني ذي الكرامة قدبر ربا يا غوث الشر أغثنا أغثنا الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي نعم الكافي والحمد لله صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموافق إلى أقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.